হ্যাঁ 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 এখানে বিষয়টা এখানে সব রেলের অসুবিধা হচ্ছে, ট্রাক গাড়ি সব ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছে, যাতায়াতে গাড়ি ঢুকতে পারে না, মাল নিয়ে বেরোতে পারে না, বহুত সাফিসিয়েন্ট মানে সাফিসিয়েন্ট কষ্ট হচ্ছে আর কি। এই জন্যে এরা উপর থেকে অর্ডার করেছে, হ্যাঁ এইগুলো ভেঙে দেবে, ভেঙে দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা জানি না, তবে নোটিশটা দেওয়া হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। নোটিশটা দেওয়ার পরে অ্যাবলুস্ট হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এর আগে দোকান ভাঙচুর হয়নি, তখন দোকান ভাঙচুর করতে এসছে। আজকে এখানে দুটো না তিনটে মোটামুটি দেখলাম, পাঁচটা ভাঙচুর হয়েছে। হ্যাঁ আমরা কি চাইছি, আমরা চাইছি যে ঠিক আছে এরা যদি ভেঙে দিচ্ছে তাদের সুবিধা অসুবিধা ব্যাপার আছে, কিন্তু এদের একটা পেটের জন্য এরা করে খাচ্ছে বেচারারা, গরিব মানুষ, তাদের যদি একটা সুব্যবস্থা করে দেয় বা বিকল্প একটা রাস্তা করে দেয় সেটা ভালো। সেটা আমি মনে করি এটা করে দিলে খুব ভালো হয়। রেল যদি এটা করে দেয় খারাপ না, কেন আমি একজন রেলওয়ে স্টাফ হিসাবে এইটুকু কামনা করতে চাই। হ্যাঁ আমি রেলওয়ে স্টাফ মানে এক্স রিটায়ারমেন্ট আর কি, যাই পেনশনার, তা আমি এটা আশা করি যে যাকে যে দুটো পয়সা এরাও পায়, পেটে যাতে লাঠি পুরো না পড়ে যায়, বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করে দেয়। হ্যাঁ খাওয়া খরচা তো হয়, सरकार को जब ज़रूरत पड़े तो लेगा ही, सरकार को जब ज़रूरत पड़ेगा तो लेगा ही। सरकार का बहुत दिन छूट दिया है, बहुत सहूलियत दिया है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ेगा। रेल गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, तो ले ही सकता है। हाँ वो तो उसका प्रॉपर्टी ले सकता है। हाँ तकलीफ में पड़ेगा तो जूट मिल में सब जाएगा, जूट मिल तो बेकार हो गया। जूट मिल सब जूट मिल में क्यों नहीं जाता है? जूट मिल चोरी चमारी बढ़ेगा। जूट मिल को कोई देख नहीं रहा। जूट मिल में बेकार हो गया, कोई देखने वाला नहीं। हम लोग चाहते हैं बेकारी समस्या का भी दूर होना चाहिए। हम लोग भी बहुत दिन से यहाँ रहते हैं, यहाँ बच्चा से बड़े हो गए। आज रेलवे सरकार ने आके एक सप्ताह पहले नोटिस दिए हैं, ये लोग बोल रहे हैं तोड़ेंगे। हम लोग बहुत दिन से ये रोड में हैं, आज तोड़ दिया जाएगा तो यार क्राइम बढ़ जाएगा। रेलवे सरकार का भी सुविधा होता है, रेलवे सरकार का जितना ये स्टाफ है आते हैं, खाने खाते हो सब कुछ है। आज तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग जाएंगे। 4 दुकान है 5 दुकान है, हम लोग का मोड़ का पास में दुकान है, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग का रोजी रोटी है यहाँ पर। ये रोड में दुकान नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? यही हम लोग का प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते हैं नहीं टूटे, यही बढ़िया व्यापार है। हम छात्र यूनियन का तरफ से हैं। हम আমার বাংলা, সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে রাখুন আমার বাংলা।